Sakti Shalo Phil Doksi Rung Phrangnai Rokni Shal Palaimung Panda Songchajaka Khwai Tulashikok Jethuang Hol Nogo Khwai Hangko Tulashiko Ringnok Naikolphang Haba Nogo Rung Phrangnai Rokni Shal Palaimung Committee ni Phasingtui Jethuang Holo Phil Doksi Rung Phrangnai Rokni Shal Palaimung Panda Songchajaka Pandao Narwai Engai Manjaka 9 Nong Halahali Ashrambarini MDC Ononto Deborma Junal Chairman Bishu Deborma Vice Chairman Khokes Deborma te Rajesh Deborma no khoboi tongmakya kubuni adong rokbo rung phurungnai rokno borom ruwi rung phurungnai rokni sal palai jakmani kokno ti koklam narakha pandani naruai Gochiri Town District Presidency Rajesh Gaur Tejini Vice Chairman te Orodara Nini IS AIS Deputy IS Orodara Okra Saka Tonai te Daisha Achuk Tonai Rok Jotona Kuila Soboni Chipai Tambien শিক্ষক দিবস আগে তো মাথা কব ইমান ফেলে শিক্ষক দিবস খুবই ন আনিখাই নামে ছাত্র এবং মাস্টার जों बुंबाय एक्चुअली याकारि मास्टार ओनफारि शिक्षकनि उपराव निर्भर थायो अबनो परस्पर बाय যতক্ষণ পর্যন্ত মিলমে একটা ও ছাত্রনা হিসেবে তাহলে आंबोना हामजांना लिरनो नांनाय ओंखायसो आं दिनहाय हामजांनो किन्तु गार्जियन जों सिउ मास्टारनि न'खराव डिपेन्ड आं मोसाबोसै जाना दाबो चाकरि खरंनि थायो आरो कला बागाना मावनि बोसला बर'बो এই শিক্ষা জিনিসন কাহামে মানে তো জায়গাও ছয় কাছাইকা ঠিক আং মুখা आं बेसि कक साना नायग्राखिनि अनेक बड़ सेलेगा कक बेसि लोग सेकांगे सेले न पूरा पड़े 3 घंटा दर्ज हार आं खामायगोन हायबा कक साना मुथिंबानो दिनै आं बेसि कक थागला आं नुखा 1983 गोविंद बारिव आं सातरनो सोंगा नरनि इउनिट मास्टार बड़ थाहा हिसाब साता सादी जोंनि मास्टारनि बुंबाबो जेबो गियान दं गियानखाय जत मोसौ बिदि वा बिदि स्कुल दं ओके सिनि जाना मास्टार पुस्टिं होनाय दं खायसे सेरेनो बेतन जेरै गावै आंल' गार्जेन सुंखु साना ओके जों खुवाइखाय जतनो सागाव दंदो परिष्कार कक yang थाका आनंदबाला नेने अंगव हमने सगरपुर सिंगापुर बड़ नारो ठीक हायो मास्टर कायखा नोंनाव मास्टर बगान थांनि सिमानि बड़ बागन बक्स तामा सानाय दा जों मास्टार जों मा खालामनो जायाखै मा करियाखै कि এই ধরনের চিনি ও ছাত্র কি গাজারে নাই ना बो आफेद जानाय आं बनो आरो नोंनि भाइके मुक्त खायनाय मास्टारनो अनेक दायित्व अब ना खालामो नों कायसो छात्रनो हाइके टिचार दिले दाबो तो तामिनाय दाबो नि जुग तुकिजा लाइजा दाबो फुंगाय एमने कबिरि होई दङ बरक तो स्कुल तो खास खाइलिया आहाय दका के आ बरो रक जारा छात्रफोर आ बरो रक लामा थां सुजियोलानो आबानो टोटली स्टप खाना नांगा चिरिखवानि जारा शिक्षक दङ आंनि अनुरोध ठीक आहे आंनि बुसुर भाषा दङ इन्जिनियार पढि दङ बर'नो अनलाइन बे पढि बे बिसा सिस्टेम छु दाखलाय पाइनानै अनलाइन बे पढिगारि तालनाय अबरक যখন তাবো এমন ভাবে মানে এমনভাবে নবা আসুবই অনলাইনে পরীক্ষা যারা নেয় বরংনি অবস্থা খুব কাহিল जों ममनबागै दा उसांग मिटिं मुखा सिनि पिडिएडिसिनि बिसिङाव महाराज स्वयं दङ जों सागा खुम्पुइ स्कुलाव जागा रिमालिया
11 ni vote in list di mana 250 জন interview boy kago mari mari telangai besar 55 জন ke tim saka Maharapno sini orang te kaisa school nango ege jeng bus kantal ni bisingo jeng kaisa bigokti rena nglaiha jara biar khaja ono semborno fix dewo অন্তত কিজা অন্তত 20-25 জনা সেট লাগে কাইসা তে কাইসা স্কুল দা খুলক মানো বঙ্গ ফিস দেও রই আপাতত যারা বিয়ে খাইয়া মনো जों কিজা রিপোর্ট খাইনা হেনে মিয়া কক উসাং কক সামলাই কাইসা তে উসাং হরা আনা রতন বোর্ড নি কাইসা বড় টেলিফোন খাইয়া আসো সিনালা 12 ক্লাস मास्टर के बसे 9 जना भाई की स्कूल खाइना अब तो स्टेट गवर्नमेंट खानी जों तो दरना खाइ दबो जतटा प्राइमारी स्कूल सिनिपिटी एडिशनल आफादखौ जों आपातत 5टा बोसोर जों किजा चेन्ज खालामनाय अबस्थिति टारगेट दाबो बुङाखै ओ टारगेटल जों देखिबानो परिवर्तन